Oke, halo Kak. Halo, Miss. Tadi aku share materinya dulu. Ya, kita hari ini tentang past continuous ya. Oke, ya past continuous. Mulai dari definisinya dulu ya. In the present continuous tense, discusses events that are taking place in the present. Then the past continuous tense is a tense for expressing an event or event that is happening in the past during a certain time, ya. Jadi kalau present continuous tense itu kan membahas ya tentang kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang. Ya, lalu kalau past continuous tense ini adalah tenses ya untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu selama waktu tertentu. Jadi remember ya, the main thing is that the present is related to present. Jadi yang perlu diingat ya adalah present itu artinya berkaitan dengan masa yang sekarang ya. If the past is related to the past. Jadi kalau past itu ada kaitannya dengan masa lalu. Ya, this form of tense shows that an action can occur before or begin before, during, was in progress during, and may continue after, continued after another action in the past. Jadi bentuk tenses ini ya menunjukkan bahwa suatu aksi itu dapat terjadi ya sebelum, ya itu disebut dengan began before, during itu selama, was in progress during, and may continue after, dan mungkin berlanjut setelahnya ya. Ada aksi lainnya di masa lampau. So the past continuous tense is a form of sentence that is interrupted by another event and can also be combined with other events at the same time. Ya. Jadi past continuous tense ini adalah bentuk kalimat yang disela oleh kejadian lain dan dapat juga digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Ya, don't worry. Ya, let's take a look at the formula and example below. Jadi jangan pusing dulu ya. Kita lihat contohnya berikut ini. Kita masuk ke formula, mungkin agak sedikit kecil, bisa dilihat di materi ya. Ini formula yang digunakan ya, rumus past continuous tense. The past continuous tense is formed with the auxiliary verb to be ya, atau dikenal dengan be in the form of was or were because the time of occurrence in the past ya, atau lampau. Jadi past continuous tense ini ya dibentuk dengan auxiliary verb, kata bantu yang kita sebut dengan to be atau be ya, berupa was atau were. Ya, karena waktu terjadinya adalah di masa lampau. The past continuous tense is a progressive tense. So the correct verb is the present participle. Ya. Jadi past continuous ini termasuk progressive tense. Ya, maka verb atau kata kerja yang tepat adalah bentuk present participle. The present participle is also called the ing verb. Ya, jadi present participle ini juga disebut dengan kata kerja verb ing ya. Kata kerja bentuk ing. Present participle is also known as gerund. Ya, jadi present participle itu juga dikenal istilahnya dengan gerund. It is a form of verb in English. Ini adalah suatu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. To construct a present participle, we can use the basic form of the verb and then add the suffix ing. This form is used to indicate an ongoing activity.
Jadi present participle ini juga dikenal ya sebagai gerund. Ya, dia ini adalah suatu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Ya. Untuk menyusun sebuah present participle, kita bisa menggunakan bentuk dasar dari kata kerjanya dan kemudian ditambahkan imbuhan ya, imbuhan ing. Jadi bentuk ini ya digunakan untuk menunjukkan bahwa aktivitas itu sedang berlangsung. Ya, be ya ini atau was, to be ya. Was is used for singular subject in the form of singular nouns ya. Jadi to be untuk was ini digunakan untuk subjek singular atau tunggal ya dalam bentuk kata benda tunggal ya, seperti benda tunggal ya, misalnya adalah Doni. Doni ini kan nama ya, kata benda juga. Pulpen dan anjing ya, anjing, dog. Ya, selanjutnya as well as singular pronouns, ya begitu juga dengan kata benda tunggal seperti I, she, he, dan it, kecuali you, except you. On the other hand, be, were is used for plural subjects in the form of plural nouns. Jadi to be, were ini ya digunakan untuk subjek jamak ya, juga bentuk kata benda jamak ya seperti dogs, anjing-anjing, people, orang-orang, pens ya, pulpen, dan plural pronouns ya, kata benda atau kata ganti jamak seperti you, kamu, they, and we ya. Kita masuk ke example untuk past continuous tense ya. Yang pertama adalah he was traveling to Venice. Ya, jadi karena he sini menggunakan was dan ditambahkan kata kerjanya adalah bentuk ing ya, traveling to Venice. Artinya dia dulu sedang berlibur ke Venice. Kemudian she was eating a burger. Dia dulu sedang makan burger. He wasn't sleeping. Ya. Dia dulu tidak sedang tidur. The people weren't waiting. Ya, orang-orang atau mereka dulu tidak sedang menunggu. Was he buying a book? Ya, apakah dia dulu sedang membeli sebuah buku? Were the people playing tennis? Ya, apakah orang-orang dulu sedang bermain tenis? Selanjutnya ini adalah adverb of time untuk yang digunakan dalam past continuous tense. Ya, kita menggunakan when. When ini digunakan used to indicate specific time activities. Ya, jadi when ini ya digunakan untuk spesifik ya, aktivitas waktu tertentu. Ya, digunakan untuk menunjukkan kegiatan dengan waktu yang spesifik. Sementara while ya is used to indicate time activities that are carried out simultaneously at one time. Jadi while ini adalah keterangan waktu yang digunakan ya untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Lanjut ya untuk function dan contohnya example. Jadi kapan nih kita harus menggunakan past continuous tense ya. Yang pertama adalah to express an action that took place in past ya. In the past as in the example we discussed previously. Jadi ini bisa digunakan ya untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Contohnya adalah for the function of this sentence, you can use it when you want to tell something that is not accompanied by another incident. So don't use while or when to make the information clearer. Jadi ini adalah fungsi yang paling familiar ya. Jadi di sini untuk menyatakan suatu aksi yang berlangsung di masa lampau, seperti contoh yang sudah kita pernah bahas tadi sebelumnya. Ya, contohnya adalah 2 years ago, I was working at a bar in New York City. 2 tahun yang lalu, aku sedang bekerja di bar, ya, di kota New York.
They were making a toast at this time last night. Ya, mereka sedang membuat roti panggang atau roti bakar di waktu ini kemarin malam. Yang kedua adalah two events that happened simultaneously in the past. Ya. Jadi menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Ya. The past continuous tense is used to describe events that occurred or took place simultaneously in the past. Therefore, here we need to the time information while or when. Ya, jadi di sini ya untuk menunjukkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di waktu yang lampau. Jadi past continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan ya peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan. Ya, maka dari itu di sini diperlukan keterangan waktu while atau when. Kita lihat contohnya berikut ini adalah I was eating while my brother was studying. Ya, aku sedang makan ketika adikku sedang belajar. Diane was watching TV while Andy was taking a nap. Ya. Diane ini sedang menonton TV sementara Andy sedang tidur siang. Selanjutnya yang ketiga ya before and after another action or event happen. Jadi ini adalah sebelum dan sesudah ya tindakan atau peristiwa lain terjadi. Ya. In this sentence, it means we are doing assignment before our parents come home. Contohnya bisa dilihat ya di sini yang pertama, we were busy working on our assignment when our parents came home. Dan jadi kami sedang sibuk ya mengerjakan tugas kami ya, ketika orang tua kami pulang. Yang kedua adalah I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Ya, yang kedua adalah saya sedang menyaksikan matahari terbenam yang indah saat sekawanan burung terbang melintas. Ya. Jadi kalau dilihat dari contoh ini, ya, maka ini kan adalah dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Ya, maka dari itu di sini diperlukan keterangan waktu while dan when. Ya. Jadi kita coba pahami contoh yang pertama ya pada kalimat tersebut berarti kita sedang ya mengerjakan tugas sebelum orang tua ini pulang. Ya. Jadi kita masih mengerjakan tugas ya ketika orang tua pulang. Dan mungkin masih mengerjakan tugas ya setelah orang tuanya pulang. Selanjutnya adalah jadi kejadian tersebut ya terjadi pada suatu waktu di masa lampau dan tidak terjadi saat ini. Ya. Selanjutnya yang keempat ya interrupted by another action or event. You can use the past continuous tense if you are currently telling about an event that took place in the past, which is suddenly interrupted by another action. Ya. Jadi yang keempat ini kita bisa ya menggunakan past continuous tense jika bercerita tentang kejadian yang berlangsung di masa lampau, ya lalu tiba-tiba terganggu oleh tindakan yang lain. Contohnya adalah Mark was having the most wonderful time on the beach when the weather suddenly turned awful. Jadi Mark ini sedang bersenang-senang ya di pantai ketika cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. As they were leaving, the phone rang. Ketika mereka pergi, telepon berdering. Selanjutnya yang kelima adalah for a length of time, whether specific or undefined. Ya, ini adalah untuk jangka waktu yang lama. Apakah waktunya spesifik atau tidak ditentukan? Ya, you can also use the past continuous tense to tell about an action that took place in the past at a specific time,
or event at a time that is not specified at all, aka unclear time. Ya, jadi kita bisa juga ya menggunakan past continuous tense untuk menceritakan suatu aksi yang berlangsung di masa lalu dalam waktu yang spesifik. Ya, atau bahkan dalam waktu yang tidak ditentukan sama sekali ya, atau bisa dibilang itu tidak jelas. Contoh kalimatnya adalah my head was throbbing. Ya, kepalaku dulu berdenyut-denyut. You were eating that sandwich for an hour. Ya, kamu dulu ya sedang makan sandwich itu selama 1 jam. Selanjutnya yang keenam ya, repeatedly and frequently. The past continuous tense is also used to discuss something that happened repeatedly, even though the interval of occurrence is random. This sentence actually shows a natural habit. Ya, jadi past continuous tense ini ya juga digunakan untuk membahas sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Walaupun interval kejadiannya itu acak, tapi sebetulnya kalimat ini menunjukkan kebiasaan alami. Contohnya adalah I was repeatedly checking things. Ya, saya dulu berulang kali memeriksa sesuatu. My parents were fighting all the time when I decided to leave. Orang tuaku bertengkar sepanjang waktu ya ketika saya memutuskan untuk pergi. Selanjutnya yang ketujuh, ada a source of irritation. In this use, you can show someone's bad things in the past through the past continuous. In this case, the adverb of time used is the adverb of time from the simple present tense to show repeated frequency such as always and constantly. Ya, jadi yang di sini adalah penggunaan yang satu ini ya kita bisa menunjukkan keburukan seseorang di masa lalu, jadi masa lampau ya dengan menggunakan past continuous. Ya, dalam hal ini keterangan waktu yang dipakai adalah adverb of time. Ya, dari simple present tense untuk menunjukkan frekuensi berulang-ulang seperti always dan constantly. Contohnya adalah my ex-husband was always leaving dirty dishes in the sink. Ya. Mantan suamiku ya selalu meninggalkan piring kotor di wastafel. The old boss was constantly berating employees over silly issues. Ya. Bos lama ya terus menerus memaki-maki karyawan karena masalah konyol. Selanjutnya yang ke-8, to show development, growth, or other changes over time. Yang ke-8, yang ke-8 ya benar. Jadi di sini ya, untuk menunjukkan perkembangan, pertumbuhan, atau perubahan lain dari waktu ke waktu. And this tense can also be used together with verbs that show change or growth, such as grow up, improve, go, and change. Ya, jadi tenses ini juga bisa digunakan bersamaan ya dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change atau perkembangan atau growth ya. Seperti grow up, improve, go, dan change. Ya, contohnya adalah my life was changing rapidly. Ya, hidup saya berubah dengan cepat. I thought her condition was improving, but I guess not. Ya. Aku pikir kondisinya membaik, tapi aku rasa tidak. Yang ke-9, ya, narrating a story or describing an atmosphere. Jadi di sini ya menceritakan, fungsinya adalah menceritakan sebuah kisah atau menggambarkan suasana. Ya, jadi this function is definitely quite easy for you to understand. Yeah. You can tell about situation that happened in the past using the past continuous tense. Ya. Jadi kalau fungsi yang satu ini cukup mudah ya untuk kamu pahami
Ya, jadi kamu dapat menceritakan suasana yang terjadi di waktu lampau yang menggunakan past continuous tense. Jadi contohnya adalah sebagai berikut. As they walked into the sunshine, the birds were singing and the breeze was softly blowing. Ya. Jadi di sini artinya adalah ya, saat mereka berjalan di bawah sinar matahari, burung-burung bernyanyi dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Ya. I was working in a New York City bar when all of this took place. Ya. Aku sedang bekerja di bar kota New York ketika semua ini terjadi. Ya. Yang terakhir, ya, shows an action with two duration at the same time. Ya, to that, there was an action of short duration or simple past tense that occurred, while an action of long duration, past continuous tense, was taking place. Ya, jadi so ini bisa fungsinya yang 10 adalah untuk menunjukkan aksi dalam dua durasi berbeda waktu secara bersamaan. Ya, jadi past continuous ini juga dapat digunakan ya pada saat menyatakan bahwa ada aksi yang berdurasi pendek ya atau simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang ya atau kita sebut dengan past continuous tense sedang berlangsung. Ya, so while and when can be used with the formula simple past tense plus while plus past continuous tense and past continuous tense plus when plus simple past tense. For example, sebagai contohnya, jadi while dan when ini ya bisa digunakan dengan formula simple past tense ditambahkan while, ditambahkan past continuous tense, dan past continuous tense ditambahkan when, ditambahkan simple past tense. Ya, sebagai contohnya adalah the door was knocked while I was reading a book. Ya. Jadi pintu itu diketuk. Ya, pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Rio was sleeping when you called her. Rio sedang tidur ya ketika kamu menelponnya. Dan ini adalah time expression yang bisa digunakan ya dalam past continuous tense. Itu adalah at this time, yesterday, at 5 a.m. this morning, all day yesterday, in July, 2 years ago, last night, and so on. Ya, dan selanjutnya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Priscilla sebelum kita masuk ke speaking session. Sebenarnya aku mau nanya tadi yang my head throbbing itu artinya apa, Miss? My head throbbing. Robin, yang mana sebentar itu yang tadi ya. Yang nomor 5 ya. 5. Ini yang kelima. Oh, my head was my head throbbing. was throbbing. Yang kelima ya. Jadi ini artinya kepalaku ya, kepalaku sedang berdenyut-denyut. Dulu kepalaku berdenyut-denyut. Sedang berdenyut-denyut. Throbbing. Oke. Oke, sudah? Udah habis. Oke, kita lanjut ke sebentar ya. Sembari menunggu, aku akan share juga ya ke WA.
Can you see the screen now? Yes, Bisa Miss. kelihatan? Saya. Aku juga udah share ya di WA. Wait, Miss. Kalau misalnya nggak kelihatan tulisannya. Oke. Oke, jadi ini describe the pictures using the past continuous ya. Jadi latihannya adalah menggunakan conversation speaking practice ya, menggunakan past continuous. Number 1. What were you doing before you came to this class? Apa yang kamu lakukan sebelum kamu datang atau masuk ke kelas ini? Ini aku jawab Ya, atau jawab menggunakan gambar. jadi aku maksudnya pilih salah satu, Miss, dari Oke. Menggunakan past continuous ya. Oke, gambar ketiga itu baca buku ya, Miss. 6, sorry. I was reading book before I came to the class. Begitu Before nggak? I came to the class. Okay, for question number 2. What were you eating at lunchtime yesterday? Apa nih yang kamu makan kemarin waktu makan siang? I was eating fried rice at lunchtime yesterday. Only French fries? Okay. I was eating French fries with banana smoothies at lunchtime yesterday. Yes. Okay. What kind of music were you listening to 5 years ago? 5 years ago. The kind of the music. Boleh gak jawabnya kayak gitu? Kind of the music I was listening. Ya, bisa. Kind of music. Okay. I was listening. Apa langsung sebutin musiknya 5 years ago. Berarti I was listening. Mm-hmm. I was listening. Boleh gak aku coba EDM music to 5 years ago? Apa? EDM. EDM music? What is EDM music? Kayak rapper gitu, Miss. Oh, oke. Boleh. Oke. Berarti I was listening EDM to 5 years ago. EDM music? EDM. 5 years ago. Yes. Okay. What were you doing at 9 p.m. last night? I was watching TikTok at 9 p.m. last night. Yes. Okay. Who were you talking to the last time you spoke English? Miss Hoover. Kemarin kamu berbicara dengan siapa terakhir kali menggunakan bahasa Inggris? I was talking to my friends last time. With English. With English. Okay, I forgot.
Okay. Where were you going the last time you were on a bus? I was going to the mall last time on the bus. Is it like this? Yeah. Wait. I was going to I the was mall to the the mall. last time I was on a bus. I was on the bus. Okay. How were you feeling the last time you saw a doctor? I was feeling great the last time I saw a doctor. Feeling great? Uh-huh. Not feeling sick? If No. you're feeling great, why you go to the doctor? Uh, how are you feeling? I see. Oh, berarti di sini meaning-nya maksudnya kalau berarti aku datang ke dokter, berarti aku ada problem gitu ya, Miss? Iya kan? Bukannya Kalau misalnya kita ngerasa baik-baik aja ngapain ke dokter? Ya. Apa yang kamu rasakan waktu terakhir kali kamu bertemu dengan dokter? okay. I was feeling headache the last time I saw a doctor. I saw a doctor. What were you doing last Sunday afternoon? I was doing Hmm? I was doing kalau aku mau bilang I was kalau aku jawabnya I was meeting bisa nggak, Miss? I was meeting my friends. Ya bisa. I was meeting my friends last Sunday afternoon. Yeah, I was meeting my friends was apa Sunday afternoon. Oke. Selanjutnya number 9. 9. Yeah. Who are you with the last time that you laughed? Ya, terakhir kali kamu bersama siapa nih ketika kamu tertawa? I was with my sister the last time I laughed. Laugh, ya. Verb-nya yang mana? I was laughing dong, Miss. Oh ya, laughing ya. Yeah. Okay. What were your parents doing for work 10 years ago? My parents doing work at government 10 years ago. 10 years ago. Working ya. Working. Ya, jadi setelah apa? My parents tadi pakai were ya. My parents Working were working in the government 10 years ago. 10 years ago. Yeah. What exercise were you doing to stay healthy last month? I was doing gym to stay healthy last month. I was Doing gym to stay healthy last month. Ini kalau mau ditambahkan when atau well itu juga boleh ya. Okay. Oke, selanjutnya. Where were you the last time that it started raining? I was in the train the last time that it started raining. Bisa dibilang? I was in the train the last time that
the last time that it raining? I was in the train the last time when it raining. Oh. Okay. Number 13. What were you buying the last time you went shopping? Okay, I bought. I was I forgot. I was bought. I was buying him. Oh yeah, I yeah was buying. I was buying makeup the last time I went to I went shopping. yeah. Okay. Next. Yeah. What was your best friend doing on their birthday last year? My friend was celebrating Yes. her last birthday Hmm. Last year. last year's. Oh yeah, last year's. Last birthday itu maksudnya disebutin aja ulang tahun yang keberapa gitu. Jadi nggak ada pengulangan 2 kali. Okay, Miss. Ulang tahun yang keberapa? Oh, berarti my friend was celebrating her Her 23 23rd. 23rd birthday 23rd birthday last year. last year's. Yeah. What were you dreaming of becoming when you were a child? Kamu dulu tuh pernah bermimpi menjadi apa gitu cita-citanya waktu kamu kecil? Okay. I was dreaming I was dreaming becoming a police. Police. Yeah. Police. Police woman. Police, yes. Police woman Mm-mm. when I was a child. When tunggu diulang kata kerjanya jadi verb-nya. Becoming. Oh ya, becoming ya. Becoming. When I was a child ya. What sports were you playing 5 years ago? Olahraga apa nih yang kamu tekuni itu ya, atau kamu mainkan 5 tahun yang lalu? I was playing basketball 5 years ago. I was playing Yeah, I was playing basketball 5 years ago. 5 years ago. Okay. What? Okay. Where were you living 2 years ago? I was living in Jakarta 2 years ago. Yeah, I was living in Jakarta 2 years ago. Was it raining last Tuesday at 3 p.m.? Was it raining last? Berarti ini it was raining. Yeah, It it was was raining. Atau last it Tuesday. wasn't raining. Kalau misalnya nggak hujan, bisa pakai it wasn't. It wasn't raining last Tuesday at 3 p.m. 3 p.m. What were you reading about last week? I was reading about Palestine and Israel. Palestine ya, Yeah, Palestine. Palestine and Israel about last week. What you were reading? Can you tell a story about what that you were reading? About both of them. It's about fight about the
the wilayah apa Miss? Area. Ya, area. Hmm. Kalau fight itu bukan ya. Kalau perang itu kan maksudnya war ya. A Kalau war. kalau fight itu kan berkelahi, bertarung. They were Ya. about the area. No, I mean Israel want to get that area, Mm-mm. and honestly that I'm not sure before, but he don't really have or know that area. Is it? Ya, So he want to mendominasi gitu ya. Dominated. Dominasi wilayah atau area. Want to dominate the area. Okay. Next. What kind of clothing were you wearing 3 years ago? I was berarti kalau ini I was clothing. Yeah, I was wearing. I was wearing a sweater. Mm-mm. A sweater. A sweater. 3 years ago. Only sweater? No. Ini kan Sweater. what kind? Baju jenis apa yang biasa kamu gunakan 3 tahun yang lalu? I was wearing sweater with jeans 3 years ago. Ya. But while bisa nggak bagus pakai? Bisa pakai while ditambah. While kalau aku bilang sometimes, Miss? Sometimes. Ya. Coba Jadi- dilihat expressionnya ada nggak bisa pakai sometimes. Oke. So jadi while kalau while while aku tahu. So aku jawab ya, Miss. I was wearing sweater and jeans while I'm going out. Gitu guys. Iya bisa ya. Tapi kalau time expressionnya kan di sini ditanyanya 5 years ago. 3 years ago. Jadi bisa dipakai keterangannya adalah 3 years ago ya. Okay, Miss. So jadi I was wearing clothing. Clothing. Oh no. I was wearing sweater and jeans 3 years ago while I'm out. While I going out ya. While I was going out kan 3 tahun yang lalu ini. While I was Going out. Okay, selanjutnya, what were you doing the last time that your telephone rang? Apa yang kamu lakukan ketika terakhir kali nih, ketika handphone kamu atau telepon kamu berbunyi? I was doing gym the last time my telephone rang. Okay, what were you cooking the last time you made a meal? Okay. I was cooking bread. No. Egg and bread the last time I made a meal. I was cooking egg and bread. Egg-nya diapain? Di omelet. Omelet. Jadi omelet aja. Cooking omelet and bread the last time I made a meal. Yeah. When I made a meal last time. When I made a meal. Yeah. Okay. Next question. Who were you with the last time you got angry? Kamu terakhir tuh bersama siapa? Yang saat kamu lagi marah? I was with my friends while we were in the restaurant.
gimana ya Miss kalimatnya? I I was I was with my friend with my friend at the last time the last when time I I got angry. got angry. Okay. Terus aku tadi mau tambahin kalau misalnya aku tambahin while I'm in the restaurant gitu Miss. Jadi Iya, kayak bisa. berarti benar kalimatnya Miss. Benar. Oh, oke. Coba aja ditambahkan. Berarti I was with my friend the last time I got angry while I'm in the restaurant. Oh, kalau while itu ada dua aktivitas yang bersamaan. Jadi aku tadi mau bilang, jadi pas aku marah itu aku sama temanku, terus ketika aku tuh sama temanku lagi di restoran lagi makan gitu, Miss. Bisa nggak? When I'm at the restaurant itu when ya. Ketika aku berada di restoran, when. Tapi kalau while itu digunakan ketika kamu sedang melakukan dua aktivitas yang bersamaan, itu while ya. Kalau apa tadi? When ya. Kalau when tadi apa tuh? Coba dilihat. Tadi ada kok di situ ya. Adverb of time. When. Ya, jadi when itu digunakan untuk waktu yang jelas gitu ya. Aktivitas used to indicate specific time Waktu activities. gitu ya. Kalau while itu digunakan untuk itu ya, Oke. simultaneously at one time. Dua kejadian ya, untuk mengindikasikan waktu kejadian, time activities that are carried out simultaneously at one time. Dua kejadian yang dilakukan secara bersamaan. Oke. Oh, berarti yang aku tadi nggak bisa ya, Miss. Kecuali kalau misalnya kamu mau nambahkan dua kejadian yang bersamaan, bisa menggunakan while. Ya, kalau misalnya kamu bilang ketika di restoran, ya kamu bisa tambahkan when we were eating. were in the restaurant. Oke, selanjutnya. Where were you going the last time you saw a rainbow? Kamu lagi ada di mana atau mau menuju kemana? Ya, atau mau pergi kemana? Ya, terakhir kali kamu melihat pelangi. I was going to the beach. I was going to the I beach. saw a rainbow. Ya, when I saw a rainbow. Nah, kalau kalau kita melihat pelangi gitu kan, ya jadi bisa menggunakan when ya. When I saw a rainbow the last time gitu. Ya, bisa juga. Selanjutnya, what were you doing to stay warm last winter? Ya, kita nggak ada winter ya di sini. Mungkin diganti dengan rainy gitu ya. Rainy musim hujan. Ya. What were you doing stay warm last rainy season gitu ya. Musim hujan. Ya, pas musim hujan gimana caranya kamu apa ya menjaga supaya Tetap kamu hangat. tuh tetap hangat gitu ya. Stay warm. I was staying at home and wearing You can use sweater gitu ya. I was wearing a sweater to make me stay warm. And last rainy season gitu. Oke, kira-kira gimana nih sampai sini untuk past continuous? Mudah nggak? Mudah, cuma sebenarnya nggak mudah banget, cuma masih bingung buat ini gimana cara penempatan when while. Tapi kalau kadang ngobrol tuh nggak tahu sih sebenarnya kalau aku ngobrol sama temen kan kadang oh ya udahlah yang penting dia ngerti gitu kan. Karena aku pakai while ini juga cuma kalau sesuai sama ininya jadi agak bingung Miss penempatan agak baku gitu soalnya kan. Ya, memang harus kalau memang menyusun kalimat itu yang perlu diketahui itu tentang basic tensesnya ya, terus tentang perbanyak vocabulary, tentang apa lagi ya. Kalau misalnya
Kayak misalnya nih, kita mau ngomong ya, ngomong sama orang pakai bahasa Inggris yang ada tensesnya sama yang nggak ada tensesnya. Kalau cuma misalnya kita mau tanya nih, toiletnya di mana gitu, pakai tensesnya yang jelas. Where is the toilet? Atau where the toilet is gitu kan. Itu kan pakai tensesnya yang jelas. Sama kalau misalnya kita nggak pakai tenses, where toilet. Ya sama-sama ngerti kan. Ya tapi lihat kan perbedaannya gimana. Nah, itu maksudnya. Jadi namanya kan kamu juga mau ya maksudnya nggak mau lah ngomong nggak ada tensesnya gitu, pengen diperbaiki gitu kan. Makanya kita belajarnya tenses gitu. Iya, makanya aku pas tadi, aduh, mau coba pakai juga kan, makanya tadi aku tanya ke Miss, agak bingung juga penempatannya gitu. Cuma kadang kalau aku ngomong sama teman, mungkin karena itu tadi aku bilang sama teman kayak ya udahlah paling paham juga gitu kan. Meskipun aku nggak tahu itu faktanya tuh bener apa enggak kayak yang tadi aku coba gitu, Miss. Mm-mm. Ya, tapi kan ternyata setelah kita pelajari itu ya ternyata ada yang nggak bisa gitu digunakan karena nggak cocok gitu ya. Karena kan setelah kita mempelajari akhirnya kita tahu nih kita dapat ilmu baru gitu ya. Benar. Oke, aku kasih homework ya Kak ya. Homeworknya membuat satu paragraf ya. Oke. Menggunakan past continuous. Tense. Nah, seperti biasa sih. Serta artinya ya. Oke, sampai sini kira-kira masih ada pertanyaan Kak Priscila? Cukup sih, Miss. Nanti kalau ada paling aku in chat boleh, Miss. Boleh, boleh, boleh. Ya, chat aja kalau misalnya ada pertanyaan, boleh chat aja ya. Nanti kalau ada waktu, aku akan reply. Oke, Miss. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. We end this session and we will meet again on another session on Saturday ya. Ya. No, Oke, Sunday, Miss. Sunday, Sunday. Oke. Thank you so much, Kak Thank Priscila. you, Have Miss. a great night. Have a great night.